mposi ni kwa halbo hala ni nwala photo mene han barke ko wang poa ni labri de tiri o foti kuyaro halke handuna da ta mikirma le bakul kibiye gari otien yaka wan otienu ta tamporu le handuna lan yo handuna kuli den biri minyima den ye iken kuli miyema da biye bon toal kuli kibiye gari yen bebe ye tamporu lan yo otien yere ke miyem mintie ke miyem tie otienu den peri miyem lendi biri ke yimiyema yen siga de biri mo wayino nyo o de masi ke minyim kuli de per me ba ko gwantinga mara o foti liero o tien masile binniba noni tidine jinwa ya furi ditirine tie timba bugurman keba masi ya mem ditiri moyi o tien tiri o tien bua masi len binniba dian la tirinya o tien masi tidinin kanya wano ben teme o tien yeri ko gari ke hana ke yetan poru o dir yeri ko bua be jaba le bu poba le ni bra kwakwa o tundi ben tori tidinin kuli ko wan ba wan bua be tien tile la ya po ikeng mai yeya na ba bani o tien bua nemban len kuli dititeri la te photo bom te otienu den ta bom kulme otienu den te ki tisi len tu muaru puri kitingni tu muaru len iti lon si leni len ba pur kuli puri kitingni oden yuanti ta ijami len tu bon yugutu lampori oden ta ti yan len ye otienu kwanin ne kuli de hana lampuor mo oden ta joa ke yinu yeri adama ke ta opo poa ke yinu awa otien den ta awa ku puno adama wante opoa otienu den sergi adam le awa ke juo lenba bu mwe juo leno oden bua le kuli li hana na wan le ta ke le temeye o foti nero adama le awa mem furi otienu den kuan adama le opwa awa okuanu ni ke be kuo kuguo otien den yeri adama ke ba furi ke mai itisi okuanu ni bonlu onker kuli li yante tiyemu wen mbate bambani le ninjan len hanyaka kalma hali bu manla der lantibu ba kwe le soit que bon fourien ye que jan ban yiwe sultani kote otien yibai waya bisila hankuli sultani den to apwa awa fama que yero que halbe dine otien kwam ya tuwe bon luon kalmo otien kan chuoba be kan pamwe kalma be bate nan yenia ke bani len hana len ka han perma awa den ye otien yo bona kuli ke kie otubu yembon luon kala ke mana ke puno twaro mo ko mana bambom len kuli den ye otien yo bona la ya po otien pari den bisi bupo ko deri nyamba okuanini len lankuliye otien bia boaba de be pele no otienu ama otienu de nwari wamba tieme ko guari gaba o de hambi la sanu
ba teni ke bende bungwari dalen wano tienu ufo tumuro kayina le abela mem furi adam le awa nden ye o tienu nyobon ye lampuori biden tuni ber bigiema la fara le mban pele no tienu ye dentie bigiema pampania gitillan yo gupun hadinne bamari la bukuli ye huwa o dam furia ya bugun fan kuli taba yinshu taba mwe poisama taba mwe poisam biliepo taba mwe gwari kutomba taba mwe ku bilieba adama le awa brasiri yendo ba yiwen kayina ye den nanu owero abera hale ko dayeni okuo adama le awa den pia ya tabiaru den puor bebra bamma labra bo puor kuli pia la bombiarlia bikan ufo telu bro no we bia kiong la ya puori po bedem mari bra bon kianla bini bedem bie handuna ama la neba ke bi tiente o tienu mbwale la ya po o tienu bi tomba ke farga va de ni yeno de ye bi siga ke bi yo no we o dente wa bwa yenu da yeni o tienu den yeri no we ye ko ba sonta kianga kan bonin handun kuli kalma bindi bin tienti la biarmpo o tien den puoge no we wan piesi bia kiang o bijaba be toro o tuandin ni no we den yer binde ba wanum bua ko kwale no ko bia kiang no kuli o ba tindia ama be bi job so no we le o den yaba an kwanko bia kiang ni ya ke o tien wano ba luen buburi nyabu photo bilwele kata kiang twa kata kiang den twa kami dana pinna le nyuar pinna halke ke de mini itisi le idwana kul bini bon kiang den tangi ke ye nowe luer tu potun kwa ama oyonu peni kalma ba den to no wen yem bi leye ben ka den to kwan kunyin biyo no kul minyima den borumba bi jaba bu poba ibra bu kul den bor minyimin minyima den wasi ka nyure ama da yeni me den nyuri no we le no neba den nyan ko biyo ni o tienu den tie melm tamporu la melm te tawa lenu wen ko tienu kandir gwari bodum binba le minyime o fotin nyiro abarahama sara le isaka lampori ibina bon kian den peni binibi den puks bon kian la be den yar mi dieminni ke mari ma bor bon kian la tien den la abarahama ko piopo duguru la ya ko tien den yero ko ya abra ba yabri na minyin kiam bo duori tambiriye ama abarahama poa bete hwarga abarahama le no poa kuli bu por bon kiala ka kango fri mabuge sala na bede otienu niam bu po la nyan we de abaraham wan be dugu tien po uyonu be peni ke sala mari gebra na otienu be niam bu po me
biden yink buyen yeri Isaka otienu go nyai nya nyanu ku yeri ku tandeno ba nya Isaka yen furia le ko den te yeya bina bon kian limpeni biden mar Yesu ti tandeno u foti yaro Musa le otien bar mem ni yendi abiye ko boatienu ke piopo fangri lanro yi Musa dayeni otien den yer Musa ti do de juarin ni ke tin layable kan ama aba tien bianu binba ke binbin da nani di juari ke boal ban siwo kalma mi otienu gari ke hana Musa den don di juari ke tawa kianwu jiri hwandi ita tantani len tanya him den tienta otienu be masile Musa ku weno binbe mbe huome Musa nji di juari ni ya ko torsi la même kul binba otienu den yeri ke le tet lasi on bu kulin to ki huo mema foto tiga otienu barmem kiga otienu dembri onupo bambe huo me noni o mabrike me shiga chaba handa weli tientwa hambe miaswe bomwe kedi gbe binin tuari ke gbe mpo gbe ni de la lotirite otien dere abe tuni atuna idalu opta ko fuori de la lotiri ke garo yen po he piati achamba le anna hanji kwa nuro kedi tombe la te kedi hwarnur poa be kedi ban farji fen nyon handa poa aliero po feme handi kwan ayama aliero bomba kelinye foto kinye no leni nenle ngbemu ke ba otienu kani tutuom biade suguri binbe ya ye otienu mabrikama bete ital dama ba tiege binbe kul piateli kete tuom biade dama otien nwani sel kuli ke ban wan tienti len kuli otien nwala hana leni la jan kuli otien bua binbe kuli de o kan yeri wan bua bien ko wa noa ban tienti la jana kule hal yo otienu be masi ke yeri ta pe buga kukoro ke pe buga yen fumia lebri unisel yama ke pe buga yen swama ya wuri mu hwan bi mi pi uniselo tuombiadi kukuma pa uniselo ye tuombiad pampania utien pe buga te obijwa Jesu foto timbile maleki den toa Mariam kani tibla porpo ka damle awa mbi ye otien yerma ko den deri nyamba okwaninni otienu den nyanu ko ba hangu sanu wen ba tori unu selun gwari gwaru tien kani bina bon kian lempeni otien den lu lansanu jufen biye ke biyo Mariama me mema begbe ke Joseph ya bato de beda betenlen yave otien den so malek Mariama kani ko yero aba ma bonja kalma otien fom yo apero po lambura ba hangi ya sanum ba tori binisel bu kuli bangwaru tien kani
o tien den yeri nin ji de gbemi kalma te tuon biya de sugru poe mbi jo be te la gbemu ndar fasi knya bin ba tuon biya di bangwari manglen ni foto pimbita bandem ba ma Jesu la yo pundi de badano de nyanya boni ko kuli ngwari kwenu de ba man toro Joseph le Mariam moko den kumbi de ka ban twarba ama le swaka Mariama pumbi ko ma yo pundi bandem pundi bidoni ko swaka chandio bie la wani o mato kwan den chuo ko kwan ya loren ni kamaro otienu den wen ban yin ku buyen yeri Jesu kalma le te wa ba feri onne ba betuon bia depo Jesu yeri bunuma te o fer kwa bandem mari Jesu la nuo le souke yang pa bi fuarin ni ku gubi pe le dem bigi ka tu war moye lan yo tampore den bieleni otienu malekamba bisiri yen de yeri ke banda yasile ba kalma be chwa ko wemba ula ber hamwe yake bi yerba ban san kwa udoni ko bale blarga udwa yang kwa kunni ki yerba lambrite otien bijwa o ba febni le tuom bia depo foto pimbina Jesu mbite buru la yo otien bijwa Jesu den fan bon hanla ke pia yang fuoma o den boali otien bar men furi ya ne perbe ndi tori la meme le den pak ben den kal kani ki gbia o magwan kam kuli otien den ta handuna la yo Jesu mo den ten le no o tuolini Jesu ntite nuro mo o den tuni otien tuonde otien de mar Jesu mama ka yeri noni mbi jobwarga yin keng mai o mem hali ni to hwa Jesu yerma ni to hwa me otien ya foto pimbum Jesu den tie la bankiam handunani Jesu den tie me bankiam bon kian la benisial bon kanfuri tie me ko doaro per kiamu bini bon kian le bu huo ko kweno kani yi ambor kuli yi juama mu wa mu igbera kikira huwa be o den piat bu kuli ni yeno den kwe ko be pino ko le punde danana ko be kiri numo Jesu den guari ko fer datwari Jesu dalmba biye mi nyiminni que ta fa kion fri halke binyim bio den boa mia ti ji wentu den twen ben bi yel kan kuli Jesu den nam bukani ke tuoni nyim gora yurin ni ke ka mie ya ko o maleni ke ta fa kion ke ku duan shuo ka de fri foto pimbi luoba beden farga Jesu binne bonkian la den hwa Jesu ko bua wante be berkiamo ama Jesu den tunne ba ko wan ba ko yokudi ba tori ho tiene mbirbu polen le de badam mo mbirbu polen jufu mi yudama den yer ko Jesu bua yo berkiamo ko bua ban den wa de bari ama Jesu den yeri ko diema ke te handuna ne balankuli min tiena don popo go hino ni tanu ko jobso ko kibno ikonkoni Jesu na den yelle ba bandon wango farala yo kalma o den twa ka ba la fara ka pa ben kulpo be ton biar pampani la te ko wa den bien o pari ben don wango fara en poe
o mo ko den tuore wɛɛnu o dɔaalem ba lɛɛnim baa ti tienɔ o den wɛɛnu ba ko baa kpɛ ama dana ta dɛɛri ko baa guari fɛɛri ama o daalem ba ke den dɛn o mɛɛmi ban den laa ki min tiena ku Jesu bukuli den sana foto pimbi lɔle bi kpɛɛ tabin Jesu di dapɔnpɔni ni ku kuo lan yo bi yaa den kyon bi ni biarba bi den ba kpɛɛ tabin ba di dapɔnpɔni ya ban kpɛ ama lan kum jaan bon kiyan la kalma bi kan kpɛ tɔmni bi den kpaa Jesu tɛɛna lenu ni ki tabin di dapɔnpɔni ni nan lan ni biarbi ya o tienu den yer o tirinni ke misom yan wuri tuon biar sur ki ye Jesu sama yan den wuri de dapon poanin ni te kambe ba te tuon biar suri ba ke Jesu den kwe yen shiga bigriya den tien ke tinginni ke tingu mon digbi min tieri ye ni den yeri momwani jo wan nete o tien bi jo Jesu doalem bidon to ku kuano tan longun ni ke blin tani ke prin ke tan long buri nyap imin tiena betarin likani u berkiam melma ke siegu de kakuri ni ke bandate twa ke su Jesu ke yer ko fi bitan fi sire foto pimbini Jesu guari ferma mem furi Jesu ndenkwe ke dana tapeni bu puba dengeri ke tan longunni ba den pundi biden swaka ba bibi ke tan longu la tan biri biden noani ke tan longunni kala Jesu we malekam ba den yer bu puba ke Jesu ke yel kane ko guari fere na wa bi yer me lampo ba den santonto ke wa Jesu doalamba bu mo ko den fi sagari ke tan longun ni ke ben lenin tie lawa be den tiari Jesu be maseba la meme ke yeri ko ba pe de danata ya peni o ba guari feri Jesu guari feri o den tie dana pinna ke tinni ke binba lero foto pimbiya toma mem furi toma den te Jesu doali bandon wano ke Jesu guari feri wa den dembi meme o den yeri yala ku kwena melma onyini kanto ku fere dana nyimpeni toma le Jesu doal mbulieba den teni ke ye dioguni ke buburi nyabluo Jesu ko kwan buburi nyabuye debiti so ku shebi sire wambi pia la gbananu ke talent ya yerne toma den la Jesu ko noni oni la yo o den bani ke le te Jesu la ya o den tuo ko dugo po foto pile Jesu don tampor Jesu ngwari feri o den tie dana pinna handurandi binnu bonkia la bilero ko boleno dayeni binnu ko bi mu den ten ko lo yemma Jesu don wero do alamba ko ba gwari gari o bakani ko wemba ko dier bonkia la ye obade ke hali yante yente ni o ba wen me ya ku cha ka be hang bu po kene o de yerba ko halu geri ke hang bu po kenu o ba gwari twa ke teba ba yegle no ku kan heba nan pa braye
o ba gwa twa ke tera o de nya o yo nyamu ko ba sant po o tienu fomi yoa welinte ni hi gbato mara Yesu ye o bakani ama o tienu fomi yoa ye lembenu tuo tienti Yesu yerem kuli halka Yesu da gwantan poru o de yere mamania ningermai handuna ni kuli ke tie bo war kaba ki bati siba bantwa te ba o tienu leni obijwa leni o tienu fom yu aneba ku go banga ba ban kubi membri ne po len kuli lampori Jesu farkaba de sie noa tamporu o tienu nduanti Jesu la yo balekam ba den doari bekani ki yerba Jesu ye o tienu nyanwe bisiga ko duono tampori go ba gwari twa na bambelo ko do tampor me pile mfoti yeno Jesu dapompon mbwa dinne te masi Jesu mem fur bon hala yo kuli Jesu den tuori oba otien yerma ama binni biarba den chono ko kwa tabno de tapompon ni otienu ba we binni biarba fara kelma ban ye o yerma merempo wan Jesu den kwe yakuma lebri tembe ba kwe yakuma tlasi kelma te tuon biadpo Jesu to kwe yeni gutwa nan gbamu ko pun oyuri timbupo la yate ko tienu ba tientu po te tuon biad suguri ndwali na Jesu swama huri apari a tuon biad pobi pile photo bile isan lier tama Jesu masi sanile tama mem sanyeniye kete sampio binu kuli mari ku bua kun tame bubua ki tal kani kalma ku kani ken feli lede mai benin chun ku kani pote te bon jaayant tiemma bantonsi lembe mo te ni biarba lan sanute sutani ya sanuya ujuorma aba la sutani le la mu njuri jamma usan yermo ye kete samabaga unu selo kwa lansanu ni wangani hwari Jesu la deri lansanu te lansanu han bonkiala kalma Jesu wani oba ye leni ni ye lukuli lansanu ni ti acho lansanu ni te ba pundi otiende khale te pundi mo be kanja te buru ke nyatu puode kalma Jesu ya ga te bur kanu ti shiga yenu kuli ngani wambwa la sanu tama halite usan piao bi ke sam mabanga foto pilembita utien neba Jesu kuma tenai gbamu te tuombia depo kete ko tienu kango gbento len ba pan unisero tuombia sugure
utien luer ni ser kulpo burnyabu wamba kwane ko pundo kani Yesu yeri ko wayate lamburnyabu utien bua benne kuli mpe odeni yaba oden bua benne kuli wanta benye biate ni mwama biate ni piena biate ni bwama biate piara biate luora bini hama bibini biarba ben ye edo kiam ni le edo brand kuli otien yeri bi jaba lembu puoba ine kwara le ni bra kuli ba fri kete ndeni yaba na abuate otien ro Jesu wani wenin tetupo na otien dio burinya yeni wenti temba masi leni otien me kete me o yertin gent mana mbaye kente tuombia di dano mbaye kan tuombia di panite kuma mbua ka soma huri nyanumpo ntuombia di mbua afuom yuwa mbienem pare mite abuga foto plembina utienu fuom yuwa mem furi mbua temasi mwara utienu fuom yuwa meme ninwa la joashe tugbangu nine biyi udeno Nikodeme dayeni Nikodema denchwa Jesu kani nyuo ke banhiashi lawan Jesu den yero Nikodema hali abua kwa tamporu gari bangwari me Nikodema den gwari yero lebaga lera bangwari ma muwa pormanne nani lebato mungwari kwa na tugunni bangwari menni Jesu dongwari yero hampia la miarnete Adam mpuna leya la miar mote ya handun ntene ya yempo bebe lanwani she otienu me tampori ya miarpo Jesu goden yero hali ahwarni kuto kubin yerma aba kwatamporu mumpuna ya miar yente otien wano ba ya miare li piagbama hali abara Nikodema dengbari Jesu yero ya alkuli oden tuo horo lanwani Jesu bua dinne amoko yeri na Nikodema yerma yeni Jesu mbua hante nchamba mbua ki huwa der kuli ki tienti ayambuama foto plembum utien fom yo chwam handunandi ninwa yandeba ketugbangunni ne te Jesu doalmbia Jesu nda den gwari gertamporu o de yerba ma sanne po utien fom yo wer be yelendi ke bie de para o ba panni o peru yufriki tienti lede hana ke tiega Nenwa landeba tugbangundi ne dembia la fura nele tafakiangu kedir noa ya lana nele mu ke binyantamporu ke yiri biyurandi bukuri demba operu umba torba be huotieru ke tienti oyambuama lidente yeni kalma otieru fom yuwa den toa ke yelemba ke bie be para otieru fom yuwa bueye ya deben tuo huo otieru ke tiendi oyambuam kuli kani
foto plen biluoba ichuo mai otieno yeminni ya nibingi to ko kwa Jesu kuli te nani ya nibinchuon di bigiri ni ya nron chuon bigiri ni na anwa ya tana bi ya bori yawlige la wani o kambandi wa ma tuguri bi wa ma kibu woni la yoy yemmoko ya nron kwa sutani chuon bigiri ni ya hale o bakuli o bakan finoe kalama o tamba sutante ni biare ya nron yenemo wa Jesu o piade pamani kalama o chuo miyeminni ogo bai ko tienu kango buleno kinyo puori kalama o tuon kwe biara poe wa o tienu tienu suri ya poe ogo bai ko ya kwe o ba gari o tiende foto pile bilwele nindi bwa ya boni ye duniya dine o tientiri yeri mane werinte Jesu yo kuli da gwari soe wa bipia tu la tuo biare hali ate Jesu yo akaje gbe jema ake tomba ake pia kwana akansu akagbe piat bro biki piati tankiba ben tu lantona kuli tu sutar po dindwa jowase kutugba wundi ne oyeri kango gwa soy porpo bende piatu ya tuo biare pile photo ni opodeno he boa apwa hali akwan Jesu yeb denini aba swake le kan pia pamani kalma la podeno te Jesu yoa fami opwa le obrapo utie ntirieri le pundi ujoa ebuo opwa kugo yeri le pundi opwa mo efo twaro ayate Jesu yoa aba tori apwa otwonani kalma liyeri ko pwa kipiafuru na ojoaye abe toro wampumbi la yo ya kikie upwa mo ba to utwaro mena kana nyale no ujoa bontien kala ba do ari ko te Jesu yoa obete na Jesu neye handuna ni keteme obe pia obra po mubuama gefemi odie oye kulpo Jesu yo adiewu ba do ari ke Jesu te o chamba lieni la wai ben lindi ba yeri momani ya diewu tene te Jesu yeb den kalma kuyema ketaleni timi ya de yebin teme pile photo bi ya boamani ni yibaramba hali ate Jesu yoa abe boa bendebu kul ba ayibaramba otien yeri otirindi ke ti boa ti yibaramba kalma tindente otien yibaramba la yo o de boati de doa la de lierbiye de tirinde be de kirite yibaramba ama mwara ba de kwale doalu ye bisiga dudwa ufot liero dide ko yendo ba kete kero ko uliero twa ke sheri ke toro wa ban wanyande wa dente uburu yo amoye le pundi Jesu yeb mo ya pia bu buama bende bu kulpo ki ya tori ba le bolu kulindi yeri
ba tere ba bani que te te o tien de ba tba tie te furbe kul que tu as de tabac ba to hwari Jésus photo pita Jésus bebe be te chamba ni noa la ni lierba de tirni ne ha banden pia huwa ya sanu beta be buri le binyo atira que lumuni be bain que Jésus pia opère que tie buri le nyo atira kuli Jésus de yere bi kan free pia chambe le nindi pia ne yura sutan le buri ki biasba ban kubni ya ndi chuoni bi ki biara bi porandi hwarnie Jésus gode yer hali ni ya bi tigi went la chuoni la yo ni genti utienu que mio kalama obra Jésus pio opère kuli Jésus qui est soutane Jésus goyer kan heni hali abara photo pete yeno iki kira derma do adenye wadin pia kiki biara bonkianla yemma bi loro beri le kushesheri ama wadin pia opère meye uyinkie ba loro le kul dayeni Jésus de l'eau la wani o de we mukiki biamu ba nyo kani bidento Jésus yerma kalma sutan leona kem kul fangi Jésus yerma mukiki biarmu de nya la njo kani o de fri gwa ku o de hali onuru to far Jésus la yo sutani be turno wa firme kul gubwa wa gwa kwa otro parandi ama hali ahwa Jésus a piasanu que Yesu tani kalma Jésus pero po yera fuaran kani sutani yasi Jésus o kan fritier le bakuli wenu hwa Jésus we lawan jito di went bakuli piaye halte si nyutemo halte bo yor moi lan kan fritiente le bakuli kalma o tienu pia operu que Jésus tani photo petembile tili hwa Jésus bebe o tienti yeri que Jésus yua miari yem kulte twabya ama wa tente lan twabu le binisiel beke ama o tientu bu le sutani le ona kene Jésus yua kule be boa o tien yambwama ama sutani ne na boame o boa yo kule be hwa wanya ninwa de tirin ne wen yele kanne ote Jésus yua Jésus boa we fu ama sutani dioya yowuba sutani yentunti lenturun biarum bonkianla oya boa tunti uyin twatakane nan ko boati kamasti mamama yemma Jésus yo ayin to sutan menia que tieni len kadar tien po na o tieni yin ha Jésus yo a wan tieno po len kadar la yobi aye Jésus yo a halo tur tien po ko gware cho kani ke mio sugri o tienu ba pano sugri a wan gwaro kani photo pitembita hali teke te tien tuom biadi
o tien tir masi jawayen mema wen nyani o baden ke ger doto o ba de han bon tiala telma o den te piare lanja wero de nyai o baden la yo o baden teno li bon tiala ama o den bien le kul famma wa den pia iligla yo o den pia doal mo bon tiala ama o li kul ngbeni o doal mo kul de sa ho o den yelen koma o tiar kul mo den chari da yeni o den yeri o yamni nson jana ntien tal kiami mba fi pe nde o ba den lo bi jwa o pa den mang bon tiala o tien mo ko te maya hali tuon biade deno lebru yama ko gwantien kani o tien ba tien po suguri o tien ti po suguri der kulia kalma ti talipo o tien guyo kuli ka ba tien suguri to tuon biade deno ya lebri o yama foto petembina wi yanu mem furi wi yambu tiosi wa kuli wi tiosi jesu yaba lembakate jesu yab kuli wi yambu tiosi binu bonkiala kalma ba kubira hamwe ba di jehamme ba nyu nyehamme hale ayandi jehamma ka kanyu nyehamma yambu belindi tuasa yemiyema uyanu ba chobinde ba kalma bu wasu tan sanwa yemiyema chuaba bi nyada mofu kete yambu chua jesu yo ba tie be ya hale bu yambu chono la yo hale yambu chon jesu yo hanjenti ke mia jesu wa pia kalma jesu pia opero ko ba furi pia handa gari bo min dam jo adam kai killing torme hangar jo adierin ni lo torum ba furi ko tora han sem der kuli agbanna no kurupo le apua le abra kumpo foto pitembe mu kuma mem furi da yeni to kul ba kwe hali ate jesu yo bi ayan te jesu yo ama hal jesu yo kwe onero ba gari yende jesu yo ya nuro ya kwe halu jenta da yeni ogo ba lo mo tampor la ya ten ko kan bisi o par bonkian la na wakapia sugumme ya nuro ka huwa jesu kudu po kuli ya kwe ya deri o ba gari rubo wunni ya de ka te jesu yaba na ba bi ya kwe bi neni ntane hali jesu ya kwe ba tan ke pino ko mo ani doari o tien membo ham ben tempo de tete lasi binde kuli mbogoni hale ka be da kwe foto petembe luoba jesu kristi gbanan te gbanan kulte gbanan yendi ama ko boar cha le pia ituba ke pia bunyabu ke pia ini ke pia itena char kulpia de tuondi de ba a cha tiama tuni kiebe lieba la cha kulteni te gbanna yenia ya te ko cha yeni ya tu gbanna nu kuli yelen fara o tien tiri yeri ni ko ben tu ko soa jesu kuli teni te gbanna yenia jesu yo kulpia wambe tu ya tuondi jesu po ya te ko jesu yo yelen fara
ben gente Jesu kuli ba tele ba ba furi toro meya Jesu yeba be pia mo buama be liepo na igban nan ta antori bi yab meya ni bi yab hamu po yeni Jesu ya moko be pia me ten yemma bi siga o tien tuan le fri swaliga be ten foto lele kya pia ten yem lenti yaba kiri atani hali hara deri le te dana lele o tien yeri o tirin ni que tin soin dana luoba ama de dan lotiri tin garli wa o tien po ne kan soin tuanli dan deri kalma landete o tien po ne te la deri kan ba ten ke genti ku to o tien mama ke li o tien yani landeri Jesu yerte te diro tabli que tiari Jesu banando palma hatumai du pen cabre la yo te tiari te diro banando lati pour la para hali te nui de bonjo akelmo de te tiari Jesu swama men wutu poya Jesu yeri que tin ya tienti yeni que da sundi wan kwete pour la kume o poti tin ya tienti yeni hali wan ba gwari chono foto pitembi ni Jesu gwari choama o tien yeri o tirin ni que Jesu ba gwari cho lan wani tin ya ji der kuli kalma ti ban Jesu mba cho la der Jesu yer mania o choam der po le be tu ngiem tundi Jesu ba tayeno ko holiero nu le be ye kwanu ni ko tu Jesu ba tayeno ko holiero nu le be te dwa ka yenu Jesu ba tayeno ko holiero ama ben hwa Jesu mema ya te jwa ya te poa ya te gifeno bil ya te jawero ya te jakwari bil ya te buga o ba te ba yeri wan yene bu mo be ye lankane foto petembi ya ti luoni de bon luon kala Jesu po ninwa yandeba de tirni ne bi juri bena bi juri ya bena ka luya Jesu boite kuli yeni yeno luono po bon luon kala de Jesu ko masi la bon luon kala mba manke Jesu masi la bon luon kala po telane de pa mani mi yan duama que ya pia me torm te kipo ki tuyi tuo hama ki tiere te bon tien kala nukuli hale te luoni la bon luon kala yeni ben linti ba bani katite Jesu yabe ya ko liberty miana tunda tena ya benin ka luon pu ko ba lu muye kdate la ne bon ka pia fuoma o tien poe foto pinna ti ya tiendi sheri binne kulupo Jesu mas leni o doalum ba ka yerba ningerma ikan kul ko wam binne kul Jesu mam mpia o père kul ne ba piati iyama le muci ci biar mu dama kalma ndiye de bom kul ninwa la joa ka to gbangun ne o tienti sheria Jesu de mas leni o doalum ba ka yerba ka be tiendo po sheri yo kul Jesu yaba hali ti tienti Jesu mpoti le o tien fom yoa be yelenti Jesu yeri ko be yelenti der kuli o tien mem tie ya la beri hana binne kulpo to bari ke o tien mema hana binne kulpo de wa kulin da yeri membe ku ya gbari mamane di mbiku ya la foto mbine gari hambu ala yuri hali ayante Jesu yoa nani ntoko fari
mem ne bang ni lembi to hala te Jesu yomo han boala yuri mun gballa bam ne kuli nanun kublu kuli na ya ka to kan friyeri o tien mem han to kulpo hale ti ye kana kubi o tien mem bangati to kuble o tien un tori wa kuli wa ka te Jesu yo o mo war Jesu ka ba la miari mpia fuoma wan te Jesu yo mo o mo lingi ki yemma te tien pari nan de tien tire bangati me la te timba bani o tien sanu fuoma o tien un torto kuli